Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, dari mulai nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang masih Allah hujamkan dalam hati kita masing-masing. Semoga iman dan Islam ini dapat terus kita jaga, dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya bersama-sama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, Nabi kita, kekasih kita, Rasul kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama perkenankanlah khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk semua yang hadir pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini.
Marilah kiranya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang berarti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mari kita sama-sama melaksanakan dengan sekuat tenaga, sekemampuan kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah pula kita menjauhi bahkan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kehidupan dunia ini seringkali kita sibuk, seringkali kita capek. Sibuk dan capek karena apa? Sibuk dan capek mencari penilaian daripada orang lain, mencari pengakuan daripada orang lain. Kita sibuk mencari nilai daripada orang lain, namun lupa bagaimana nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali sibuk, kita seringkali capek, ingin dilihat, ingin dipandang oleh orang lain, akan tetapi kita tidak pernah meresapi, kita tidak pernah bertanya seberapa besarkah pandangan Allah terhadap diri kita. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupamu dan juga hartamu. Ketahuilah hadirin, yang sering ingin kita cari penilaian daripada manusia adalah bagaimana rupa kita dan seberapa banyak harta kita. Inilah yang sering kita capek mencari penilaian daripada manusia. Ingin dinilai ketampanan kita, ingin dinilai penampilan kita, tidak pede ketika penampilan tidak sesuai dengan apa yang orang lihat. Dan kadang-kadang penampilan yang kurang baik menjadikan orang lain tidak respect dengan kita. Inilah yang sering kali kita capek mencari-carinya. Yang kedua, harta. Kita ingin dilihat harta kita banyak, kekayaan kita luar biasa, rumah kita mewah, mobil kita bagus. Akan tetapi kita lupa, yang kita ingat hanyalah bagaimana menumpuk harta, bagaimana memperbanyak harta, bagaimana menyimpan harta dengan sebaik-baiknya, tapi tidak pernah memikirkan dari mana harta itu, bagaimana cara mendapatkannya, dan kemana harta itu hendak dibelanjakan. Kita seringkali memikirkan yang penting harta kita banyak, mobil kita mewah, rumah kita megah, uang kita menumpuk di mana-mana. Akan tetapi kita tidak pernah, jarang sekali kita menyadari dan jarang sekali kita berpikir bagaimana harta kita yang banyak ini kelak bisa menjadi syafaat bagi kita. Bagaimana harta yang banyak ini kelak bisa menjadi penolong kita. Bagaimana harta kita yang banyak ini dapat kita bawa sampai mati. Karena sesungguhnya hadirin, harta yang ada pada kita, yang menempel melekat di badan kita, baju mahalkah, jam tangan mewahkah, celana baguskah, jaket yang mahal itukah, handphone yang mahal itukah, itu semua sejatinya tidak akan pernah dibawa. Emas yang banyak, mobil yang mewah-mewah itu tidak akan pernah dibawa. Semua akan ditinggalkan. Pernahkah hadirin kita berpikir bagaimana caranya membawa harta itu yang sudah kita upayakan capek? Capek kita mengusahakannya ketika di dunia, lelah, susah payah. Kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, berusaha kita dari pagi sampai dengan malam hanya untuk mendapatkan harta itu. Namun ketika kita berpulang,
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada yang dibawa. Harta itu ditinggalkan begitu saja, dinikmati oleh pewaris-pewaris kita, dinikmati oleh keluarga kita, tidak kita bawa sedikit pun. Karena pada kemudian hari itu semua akan berubah. Hari ini kita bisa memakai pakaian yang mewah, pakaian yang bagus, pakaian yang harganya mahal. Akan tetapi kemudian hari ternyata pakaian kita seragam. Kalau hari ini ada perbedaan antara pakaian pejabat dengan pakaian rakyat, pakaian atasan dan pakaian bawahan, pakaian bos dan anak buah, mungkin saja berbeda-beda. Harganya pun berbeda-beda. Mungkin, namun kemudian hari ternyata pakaian kita seragam, tidak lebih, tidak kurang dari 3 helai kain kafan. Hari ini kendaraan kita mewah, ratusan juta, bahkan miliaran. Dirawatnya kendaraan kita, dibungkusnya dengan rapi. Ketika berjalan, hati-hati kita di perjalanan agar tidak ada yang menggores kendaraan kita. Ya, ketika di dunia ini. Namun pertanyaannya, apakah kendaraan itu kelak akan ikut masuk ke dalam kubur? Ternyata tidak. Kendaraan itu pun akan digantikan. Kalau hari ini kita diantar jemput menggunakan mobil mewah kita, kelak kemudian hari mobil kita, kendaraan kita sama, tidak lebih daripada keranda. Hari ini rumah kita mewah, luas, bertingkat-tingkat tingginya. Hari ini, esok lusa ketika ajal sudah sampai, masuklah kita ke liang lahat, ternyata rumah yang megah itu tidak dibawa. Kita hanya ditutup oleh tanah yang luasnya hanya 1 kali 2 meter saja. Maka dari itu apa hadirin yang mesti kita banggakan? Wajah yang tampan ini ternyata hanya jasad. Jasad yang kemudian hari ketika kembali ke tanah hancur sudah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah katanya kalian itu diciptakan, dan ke tanah pula, ke dalam tanah pula kalian akan dikembalikan, dan kemudian pun kalian akan dibangkitkan dari tanah pula. Wajah yang tampan, wajah yang rupawan, wajah yang cantik dan luar biasa indahnya itu, ini hanyalah sebatas jasad. Jasad yang ketika ditinggal oleh ruh, maka tidak berarti lagi, tidak berguna lagi jasad yang dimulia-muliakan orang, yang dipuji-puji orang, dipuja-puja orang, tidak akan lagi berguna. Siapalah orangnya yang mau berdekatan dengan jasad kita ketika ruh telah berpisah daripadanya? Tentu tidak ada. Lalu apa yang Allah lihat? Kalau begitu, bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita yang indah ini, ketika dimasuk ke dalam kubur ternyata hanya dimakan cacing tanah, tidak ada apa-apanya. Harta yang banyak itu akan ditinggalkan kecuali disedekahkan, diinfakkan, dizakatkan. Yang punya harta berlebih ada zakat malnya, diwakafkan. Itulah yang akan menyampaikan harta kita nanti bertemu dengan kita kembali. Jika tidak demikian, tidak ada artinya. Maka yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat ternyata isi hati kita. Seberapa baik hati kita, seberapa sehat hati kita, seberapa bagus hati kita. Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik,
maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila buruk, rusak, maka buruk dan ruksaklah seluruh anggota tubuhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Maka tugas kita adalah, karena yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, kebersihan dan kesehatan hati kita, maka mari kita rawat hati kita agar tetap sehat. Kita ini hadirin seringkali memperhatikan kesehatan tubuh kita. Sakit gigi sedikit contohnya, langsung kita datang ke dokter. Sakit kepala sedikit datang ke dokter. Berapapun dibayar, yang penting sehat. Tapi yang jarang kita ingat dan kita lalaikan begitu saja adalah kesehatan hati kita. Mengapa kita tidak pernah merasakan kesakitan hati kita? Karena mungkin tidak terasa seperti terasa sakitnya jasad. Maka mulai saat ini mari kita perhatikan hati kita. Perhatikan kesehatan hati kita. Jangan biarkan penyakit-penyakit hati hinggap dalam hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Perhatikan hati kita agar tetap sehat dan juga hati kita tetap bersih daripada penyakit-penyakit hati. Yang dilihat oleh Allah yang kedua adalah wa'amalikum, amal kita, perbuatan kita. Bahkan orang beriman itu dalam Al-Quran disebutkan, kategori orang beriman pasti disandingkan dengan amal solehnya. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Selalu bersandingan kalimat iman dan amal soleh. Itu artinya orang beriman tanpa amal soleh tak sempurna keimanannya. Orang yang beramal soleh tanpa keimanannya pun ternyata dia bukan termasuk orang yang selamat, karena dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal, jika orang itu beramal baik, amalnya soleh, balasannya luar biasa. Apa Al-Quran mengatakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang amalnya buruk, maka baginya adalah balasan yang semisal dengan perbuatan buruknya. Akan tetapi waman amila salihan min dzakarin au untha, siapa orang yang beramal soleh, amalnya baik, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya lagi-lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keimanan, maka faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yurzaquna fiha, diberikan rizki yang tidak pernah diberikan kepadanya ketika di dunia, bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Artinya ketika orang itu punya amal yang baik, maka balasannya surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa wajah tampan dan rupawan? Untuk apa harta banyak disebut-sebut sebagai hartawan, akan tetapi tidak mempunyai kesehatan dan kebersihan hati dan tidak mempunyai amal soleh? Lebih baik wajah pas-pasan, lebih baik harta juga pas-pasan, akan tetapi dia mempunyai hati yang sehat dan bersih, dan dia mempunyai amal yang baik yang dapat dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut dapat menggiringnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah takdirkan mempunyai hati yang sehat, hati yang bersih, amal soleh yang baik, dan terus meningkat setiap harinya. Maka momentum tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini, mari kita sama-sama memperbaiki hati kita dan juga memperbaiki amal kita. Rasul mengatakan, khairun nas man kana yaumuhu khairun min amsihi.
sebaik-baik manusia adalah yang hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga itu adalah kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ma li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon saf diluruskan dan dirapatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا
أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Bagi para jamaah yang ada keluangan waktu, harap tidak langsung meninggalkan masjid, kita doa khatmil Quran bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنال بسره حفظ القرآن أنا وعمل به علما منيرا وسلموا تسليما كثيرا.
اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل سورة سعادة والسلامة وبكل جزء جزاء. اللهم يا الله يا الله حاجاتنا كثير وأنت عالم بها يا خبير الذي على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا الله ببركة ختم القرآن وبكرامة ختم القرآن وبحرمة ختم القرآن وبكرامة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة القبول حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.